Obimini ba me mo akwa ba ede ba obibini apomden so me ame no kase fe me asonaba owusu aduomi a me na me esi wa me da eye healthy so enterprise anase organic foods Ghana ano ye de ayanse ye de haba ma enesa enyare ene ba bedi nkomo ye bedi nkomo ede afa yare a ye frɛ no eye likoria anase oba owo a ensu egugu no ebi mu frɛ no odepua ene ade ene ba besua bibia fa woni ahwe eniema a ede saa o ha we sei eba etode bia ema no nya saa de we ya dodo na se me yare ensuo gugu me ni ebusa se ensuo na egugu ema no ni nyina na yare ya na se ensuo na egu ema no ni nyina so na ye ade ade papa na eno ne ade na ye ba besua eho asem ti bomode an se onhwe video da subscribe to your YouTube channel no ana ebie mu no share your video ne ne tabia na de apom de ho asem ba no onso onsa etimi akam ebia na oyoba wo ho no ma hu se ensuo bi gugu ebe fitaa ebi o ma eye ni tintian ti se nkruma no na saade we se yade a eha emaye pa nene ye pese yesua bibi e de fa saa yare we hu ene hu ehu hia se oba e wo se utu hu anamo ana se hu ehu hia se bi ho no mo nso a enu kwan se utu hu anamo enti bomode an se obo he video yi na ya cheche mu ya atso na won so wate ase ne atre wo niema e de banti a oba etimi nya se sunsuaso e wo nase na ene se kase oba ye ni enu oba wa wode enema bebre ana wumo ema oba oyo oba nenso wo hono ma obo ho abose nsuo bi egugu na se nsu fita na egu no aya na ehadwen ye pa enkenkan ne se emra onu obema bi ba behia na sa nsu fita we se egugu bema na no behia kwa abose ne bema no hu nyina ye fita sa de we yade a eha ma ye pa enu ti ne ye nya ntoboase se wo mo ta frefre no mbuze ho asane be kirekire mu no mo so ate de ye kana si yipa na wo bia wo kwan abefa so a obetu eho anamo eye ekase oba awode a yemfa ne sei na etie na ebi honma na ensuo ni free o cervix nim ana eba na se de tunkosua na eye ovaries nim na eba ana ebi honum so na eye vagina nim na ensuo ni free ba ana se o fallopian tube na ensuo no efree eba na se enema we a ewo oba wa kwa ne ho no ewa wode no enum na ensuo no abeni abenyina na efri eba na etoro bia na ewo sunsuanso bone bi ewo nipadua no etoro bi nso a aya na eni sunsuanso bone bia ewo nipadua no hu ana eye eman bibire se oho na ensuo edikan egugu no ensuo no ebi ba se na ne kala etie ebia na uhu se wunsuo na eba no eyifita ebi mu de se na eba etie eyifita se pepepe ade bia ehadwen yi kakra ebi nso de no so kala ne sei na etie eba yellow sei ti abeni abonso na ma so ode pad anaze painting liner ere to ne paint se de be ya engu nani maase sei na eno so etie ana ebi so ba so a sei na kala no so ye den etie we nyina ye sunsuanso a ekye se wo yoba wo likoria announce se eye efenesen nsu efiri ase eba a efenu vaginal discharges na sai ne ma we ya ye kan wa asemi no enema bebe netime de ba enipa wo ho na se onyima aya na hormones ne taisisa hormones ne function se de wo se function no indi sa hormonal imbalance ana oba ensu a wo mu ma oyo oba no aya na ensusu ye ema ene na ema oba ma dodo na no bo se onyima na ensu a start se egu no nzo yo oba na se onyim na se ensu gugu a aya na enye sunsuanso bo ne bia na eye nyinsa no sunsuanso ne bi ana emasa de we say ede eto ana biom so yoba na se obebu nsanso a aya na enso tagugu nso yoba na se aka 2 days 3 days 4 days na se obebu nsana se hu se enso etagugu a aya na empem mohu se ebia okwakopa aduro ana se bia okonom antibiotics bi na we nyina kire se oyoba na emra so oba bebu nsa enu ntina enso gugu se sa de we say to nso a eno so nya de eyehu kura ne momu ne tore bi nsu a aya na nsuo ne gugu ma ne bia yare yare ne se oba bi wo no ma ne de no se bi eba aya na eyinka ana se bon pa oba bi wo ma se oni bema ehia ewie a wa wotu se agi edam wo ye hwe nye yi na sa condition bi a aya na ahomete na oyo oba na onum se onu obema ekwakohia na obehu bibi se ya eya na omete me ka madam fu bi a onu oba bi kohia ye
owie na o se oyusu spray edem onyina bon ebia na ode emo sounds wa wotimu se woni be machia o tinka boni bi o wase we nyina kire se wo le Korea na odie no ano oden sa tam we na kire se o discharges and nsuo na efu wo ba wase ba no enye normal nti o se utu ho anamo ena bi so bre o se utu ho anamo no se ade na eyi nkan ebi ono nso a wode na enyi nkan so ne obema hia na otise wayase ye oya unu obema hia otise wayase oya we nso kire se o condition no o so pe medical treatment o so o treat ana ebi mu nso ebi ono nso a wo ho otise wayase ne kekawo ana ebi mu nso ho no ma otise wayase no ekekawo ye pa na utiti anasa wase ho kekawo aya na upese utiti na eyi odide we nyina ache se ozo condition ya de bia ano ode ye pa it is all your ba na se wo ho na se wote se waya ase kekaw na wutitia na eche se wo condition no infection onu obema hia na ye oya ana se waya ase ne kekaw aya na infection ebi okona wotimu se eye wase ho no nchenchen no nso no aye ekuro ebi o ma wotu se aye ekuro eno so kire se o condition no nso infection e wo se obomode ase wobetu ho anamo because se wote se eye wase no enchenche na ekuru na se ade ni yi ba anas eho kekaw eho dwudwi ni ade ne be machia na ye oya ni nyina ache se aya na oba no wanya condition anas wanya infection eti ye ka se le Korea ada se oba ensuo gu na enema bebre na de ba na de di kan ebi o ma na eye bacteria etimo oba unya sa condition ma wode ni yinka no bi obuza bacteria ben ana masa ade we etimi mo oba eyi sa enka we efi na se ba aya na eyade a ahomti ba ye bacteria bi a ye fe no trichomoniasis na sa trichomoniasis ye bacteria eye STD chese nya efri oba ni bema nkita hodiem ana enam ndiza oyo oba na so ni obi kohia na so nipa no sa condition ni bia wuti benya sa bacteria ye fe no trichomoniasis na sa trichomoniasis na eba wayase ana se eba oni paduam a ehun sunsu anso no ebi sei ana etie obonse wote se wase no eyinka pa ye pa ana so wase wo no eho kekaw ana se eho adidwi ana so hu se ade yellow bi ana se fita bi ana se ade green bi fu wase no ede epie ni na se se owo trichomoniasis ni bi ana so se wo de wo ne eye obema ehia na wayase no eye oya ni nyina se etese oyo bi a owo eye trichomoniasis ni bi etinum sa bacteria na se infection we ebetu oba wanya eye sa discharges na ye ka ho asem no ebi ema dodo na hu ni se ensuo gu nko ade na ye white odepua enye sa nete ye infection na bacteria ma hodo bebre trichomoniasis ye ka ho asem witimi ekoso sa ade no ena we se ensuo te se eye candidiasis ana se candida albicans sa yeast infection ya de a oyo oba na se no so ukonya bia ubo se ensuo bebre efru wase eba na sa ye candida albicans ana se eye candidiasis na enye oba ase nko na etimi eba wo oyo obema oketimi ba osiremu ana oba na bema etimi bebu otekrema so ana so umirimu no sa emwo na timi ye de eba tubo se otekrema so na efita ana se whisky no so aye fita na ayeste efufu ewo so ni nyina te se wo infection ana yeast infection ana se candida albicans ebi na za candida albicans ye kan wa se bu yade a omoba oba ase a aya na enyehu saa na emom de tie ne se ema ensuo egu ana se wase ye fitafita se woni obema hia bo se eye obema ne bema ne ho aye fita ene etore bi nso a aya na etimi eyi enka kakra do wonte ya ode bet ayade a also utu ho na mo so yo ba na uta experience sa ade we ya candida albicans na se eye candidiasis ni bia ebi o mai o wonum ana se onsa ho ana oni padua ne baabi ana se o yo ba waya ase nti bomode ase no so hu a obetu hu ana mo ene bi o si o bacteria bi e fe no staphylococcus sa staphylococcus ye bacteria bi a omonso omutimi beda ni padua no eye wano ho ana se whisky ni baabi staphylococcus no
na saadi na se ameda whisky no ba bi na se ebeda wase a na oyo ba na nsu start say eguru nse madodo na nsu gu om no aya na nyi nyina na ye odipoa o ni bi on na a different type of infection ana aba oni pedue no ma e wo se utu hu ana mo na dodo na de mu ya om se ye odipoa no ebi o ma obetinya bacteria fe no staphylococcus ya enso betimi akoso sa discharges anase likoria anase nsu a efrifi oba ase ede eba no na ebi mu nso yo condition bi a efre no chlamydia ayade a yenya free oba ene be manem STD sexually transmitted disease na sa chlamydia no so yo oba na konya sa infection bia memman dia na symptoms ni ntensu papa enu nti oba bi o ma owo sa infection be o ka kire ni kun se e o se ni kun so nye treatment a esanse ni kun ni symptoms bi ensho won hu ntinu oba ne keka kra onji ni so de oyare is na oba ne kwa na brene abi nyina no o titi sa eye chlamydia ebi na no na eba ne sa na utiti e kwa na ba because yade a yare bia na eye enamu yare no se wunya e wo se oba a onu ku triti anase be ma wonu oyere nso de etiti di chlamydia nso yade a oyo oba na se wunya nso a etima wunya vaginal discharge si bia na se nsuo ete free ase ede ba no tie pese yemia no ma mo hye eno so enso ye pa ede maye enti obi obu da se enti infection kwa na de eye oba ase nsuo ni ba ana obi obu sa se enti infection ana se bacteria ana yeast infection kwa chlamydia staphylococcus ana trichomoniasis kwa na timide sa discharges ana se ma ensuo gu oba na da bi ema na mutu obo mutu a tore bia no madwe so mukun na akwa bonten ana mo partner na akwa bonten ni oba bia akoda ana onya sa akoni nyene sa ebi o ma na wo oba no wana montu bi a wutu timi decide ne ba obroni wo provocative bi afo no duchi ne se oba a usiesie wase se de be ya enka ene yarewa bia emma wase na ne kwan ba bi su no nka duchi ni yade bia nkeboa na so duchi no ekoye too much a eno tima oba ukonya eye discharge ma ensuo ta gugu ye pa duchi na eka wansem no ema ne bitimi de eye cream di soap vaginal gel vaginal soap vaginal ointment any ade ede ye wash horo omase abeni nyina ene ema do na so asua te se woni ba mahia a ewia o so horo wase ebi okre bo ho ba manyin sentini ba ense obi oni ne kunti na se ne kunti ne da empre nan da kora da ne nyina no obe horo na se empremian sada ko so dani anytime bi obahu nase ana wo dware so obahu nase ade be kire na oba ba sie timi aho nase be improdu emprena imprenu imprensia sa ade na wo ye ne yade bi a ufi seye na so oba wo bacteria e good a ebo o cells ana se wase ho ban na sa good bacteria na ebo wase ho ban emra wo de chemicals ni ade ho wase abreni nyina na o kele sa good bacteria se bacteria na ye papa no so wase a ema obenya discharge na se nsuo egu aya no so timi yinka is what you say o condition ye ukun ne de bayan so dia na so a check wa na monteze bi o ma na wan kasa onema o ye no ena e ko to sa condition no na se de ye ka duchi ne ye ka wan asem no ni se en se de ye ka nti duchi ana se oba o siesi no ho ana o ho na se abreni nyina se de ompese obenya eye nyinsen ana se obenya infection no akwan a wodi siesi wo so ho no sa akwan na nzutimi ma yare eba wase ama ensuo ta egugu ndie nuanom ma aya mo yade bia mususu memroso na ye kana abeni nyina se ade bia mroso enya de pa too much of everything is bad etinu ye ba besua bibi fufu bi obi bo say okay ye hu duchi se o ro wase bebru nso a etima oba unya sa condition contraceptives ayeka wan asemu yi no ade a ema bebre taifa se bia ombeso obewo ana se obo no gba free eye nyinsen ho na no kwasem no se anka eye se oba obo ban afri nyinsen na mu no kwasem no se enu na ye de bo ho ban afri nyinsen ho no se ade bia esan so SJ hormones ana se oba hormones a ye frɛ no eye estrogen progesterone and prolactin in the estrogen progesterone and prolactin hormones ya ewo oba umuno so we obi a o type fa eye contraceptives a eno so timi ema wonya sa eye vaginal discharge ni the esre ma no se
ye pekwan bi so di abo ho ban de nenso a omonhwa ahweyi se omonya hweye se betimi so ama omonya infection a emomani enye dom pekwan a ombefa so mbebo mo ba no momunye ni too much na nkofo ha ne so bi so emfa ma anybody ena ebiemu nso no diabetes asisi yare said the bemanya asiti yare a na ho ode nkofo no sara so na oba nso unya asiti yare a nsuo etagugu anase unya likuria na vaginal discharges na say asiti yare na ye asitire a ewo ni paduam a adoso abroso nti eba na sana ema o system no na so immune system no eyeso weak say immune system yeso weak a eno eti master na ema we so ta eto nti bema o diabetes a asiti yare a na ho ode kofom san so na oba nso nya asiti yare a na ensuo gu nti o obi a ensuo tagugu a na ofise bia okun na ekwa bonten de abode a ebi nso na sugar level na ewo so nso yade bia eka homa ensuo etai edigugu ana ebiem nso no sem de kan say enema ye na na tibi master nya na o we nyina de eba aside namudie no bibi ti say edidi a enya papa poor diet so poor diet dodo na pe esitire nuane say ye na nanam no ye bam no mo ka chese ntofe yade e mo oba ana emwa emema nso nzo yo oba na o di poor diet enuane esitire wom esamu nuane eni ade a eno so yade a itimima saa adewe se eba oni paduam ena ebiemu nso yade a animal fat ediane a eye emwa srade ewum say nantwinam prakunam aponchenam srade nya ne bebre so yade a se udiko ni paduam a itimima eye nsuo tagu oba yepa wezu na be hu oba basi a na wo sausage na wakotro ba na wagisrade na pam ne gusu na wo Wani be ma ko restaurant a onso odi abobe ma ne ka enam no oda aponche na oji nkosua no odi saa srade ni nyina e ko ni paduam so yade a pale ya e system ni mu a ni ma ensuo etagu anase utiminya likoria anase vaginal discharges eti to de bia menwa de say obo wadanfo ana obi a oni pia abro ni mpidifo ka se bi se bio se obo oto abro a aya na uja mframa enso ewo oyem nti yenhye saade we si enso yie pa ena ade ba ko nso a ema sa condition ba ye sonson eba omu bebre a won nso omu yi efin omu di oyem enimane ma na so ne edoso oni paduam a aya ama ema ensuo gu yie pa discharges from the vagina it ya na ye kire ema no se obi o me fisi ye wo no na mi fie no onfa di wema da enti se wo condition we bia na nso ta agugu na se ache na wonte ase a ebia na wo de no nso sonson aba ni paduam a omo peso mo chewo se oso fa di wema na ukun bad worms na wo ni paduam no enti di wema ya de bia o yo ba at least se nye 3 months bia kra na 6 months bia no so fa di wema itime boa ma ekele sonson na ema ensu egugu no nso ano ebrase anase ekokora enti no nso yenhye no nso na yenhye no nso ni yentu ho ana mo isa se enye nema bebre susu se ede saade ne ba no saade tetri bia na nema nkitinti ye o baabi no ene ma saa condition we se nyina eba ena ye o condition be antibiotics ye kasa antibiotics a ye nua no ma no eto de bia ohun se na sekekare ka no akoto antibiotic na ware no amene ana se wakowo injection ana ofa antibiotic ko ni problem se o de treat white ana se obu ne nsa na se bi ensu bi kakra gu ni kakra bi a na akofa antibiotic na wamene akudi ni problem se o de bon ho ban e de free eye saa ade no na saa antibiotics ya de bi a se be too much e wo ni problem nso a esanso ha ni problem no okwan bebre so unisa se antibiotics no ebe too much e wo ni paduam a esanso ha ni padua no kwan bibire so it men no ade se ni padua no obe ya ade ma abro so too much of everything is bad it's so obi we need antibiotic no so a bomode ase no so betu ho na mo no atwe ho afiri ho na nkofo how ene so so bo ne bia amfa amro ento bibini ba me amno kasa yi me de dia so ba wo su ado me na me heba doctor me da eye healthy so enterprise na so organic foods Ghana no ebia na wo yare bia wa chienche onya yaresa bomode ase number ye nam shin su be fa number 0240 900602 ana 027
344-5444 027-344-5444 ebizo na opa haban bi ato wa check e wo online wa ye google ehu haban ne so ba bi abenya no unim ba bi abenya odi e boye number ya na set number no google anase ye website hwehwe wo www.hawtisoenterprise.com www.hawtisoenterprise.com na yebetimi aboa wo na de bia ope no nsanso aka e bia na odi Ghana wo Nigeria anase bia wakodi Togo ana US Canada ni ade Germany ni ade na opese utoye supplement ni so a oni e chat wo WhatsApp a ebe post onyema na ma ana nsanso aka yare bia ha obia se wo pe ahode wo mpam ahoden ekofom wo mpam opa wo anase bia wo sexual weakness anase bia wo de no wo fibroid anase stroke ana diabetes but modern so betu ana mo no hwe organic foods Ghana say Healthy Soul Enterprise na yebetimi aboa na wonso wanya ayare say ye pa for how any susaso bia emma onipadua ni ana bi omzo betimi so ahwe yen ewo obibini apomuden yen YouTube channel no obibini apomuden anytime bia na the health update beba no na wonso nsa etimi akabi mi amno kase mi de herbal doctor asonaba osu aduom de bia masema meka e ba ko pese nipa o wi ase a suro aduane esene befo na so hwede di su ya obenyi ache ye besa so ahia biem bye bye.